समस्त को प्रभु जीशु नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो में आपन को काईसरिया नगर देखी। तो बंधुगण चलते भिडियो को आरंभ करवा। तो आप स्क्रीन रे जहाँ देखा हूँ वर्तमान काईसरिया नगर। आज देखु ये तार दृश्य गुड़िक रही है काईसरिया नगर। अनेक लोक मैंने आसिक परिदर्शन करके जाऊँच। यार समुद्र कूल हो कि अन्य कौन से स्थान हो, ए स्थान को आसिक से कौन करती, ए स्थान को से बुलिया आसती। तबे प्रिय बंधुगण, ये हूँ काईसरिया। आउ बाइबल रे पवित्र धर्मशास्त्र रे काईसरिया विषय लिखा है। कारण बाइबल एक पवित्र पुस्तक अटे, एक सत्य पुस्तक अटे, जहाँ प्रकृति थिला पूर्वर जहाँ वर्तमान अच्छी से समस्त विषय बाइबल अच्छी। बाइबल जहाँ किसी लिखा अच्छी से सब आज मत देखापी मिले। तबे प्रिय बंधुगण, आउ यह प्रमाणित करे जे बाइबल एक सत्य पुस्तक बोली। तबे काईसरिया विषय बाइबल रे क्यों जगह लिखा अच्छे जदि आप जाना, तबे जो मैंने जाना केवल से अवगति निमंते मुझे जनवाई चाहे। आ काईसरिया विषय, काईसरिया नगर विषय प्रेरित पुस्तक 10 पर्व 1 पदरु 23 पद मध्य प्रेरित पुस्तक विषय काईसरिया नगर विषय लिखा अच्छे। तब ये गोटे म्यूजियम अच्छी काईसरिया जहाँ रेली म्यूजियम बोली कह जाए। आ म्यूजियम ये हूँ बाहर पाख। जब प्रभु अनुग्रह करते तेरे म्यूजियम वीडियो मुझे बनैबी, से आप प्रार्थना करंतु। तबे प्रिय बंधुगण, ये हूँ काईसरिया नगर गोटे उत्सव। आउ ये हूँ समुद्र कूल। संध्या समय यार दृश्य किसी अलग देखा जाए, आ बहुत सुंदर देखा जाए। ये काईसरिया चतुर्पार्श्व टी देखु, आ किसी पाचेरी अच्छी कि सब भंगा पाचेरी सब अच्छी। प्रभु जीशु समय पाचेरी किसी अलग थिला, पूरा पूर्ण थिला, किंतु कालक्रमे से सब भांगी जाए आज तार अवस्था यही रही अच्छी। तथापि अनेक लोक मैंने एठाक आसती परमेश्वर वाक्य को स्मरण करने निमंते, आउ ए समस्त विषय देखा निमंते जे परमेश्वर वाक्य सत्य अटे बोली। तबे जदि आप जानवा चाहूँ, तबे प्रेरित पुस्तक तार 10 पर्व 1 पदर आप जदि पाठ करेंगे 23 पद पर्यंत, से काईसरिया सहर विषय लिखा अच्छी, काईसरिया नगर विषय लिखा अच्छी, जो जगह कर्नेलिया नामक जन व्यक्ति रोते। पितर पाख आसिले प्रभु परमेश्वर वाक्य प्रचार करने निमंते आसिले। आ दर्शन देखिकी से आसिले। कर्नेलिया मते दर्शन पाइथिले, पितर मते दर्शन पाइथिले। तबे काईसरिया नगर रे कर्नेलिया नामक जने व्यक्ति थिले। से इतालिक नामक सैन्य दलर जने सत सेनापति थिले। से थिले भक्त आ सपरिवार रे ईश्वर को भय करुथिले। से लोक मान को बहुत दान दौले, आ सर्वदा ईश्वर को सामने प्रार्थना करुथिले। आ दिने अपराह्न प्राय 3 घंटा समय रे से स्पष्ट रूप गोटे दर्शन पाइले, जपरी ईश्वर को जने दूत तांग निकट आसी कहते, हे कर्नेलिया। एटा देखंतु एक स्टेडियम काईसरिया सहर एटा गोटे स्टेडियम परि देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि। आ आपन को ये जगह किपरि लागुछि
ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦୂତ କହିଲେ, ହେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ। ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନ ସବୁ ସ୍ମରଣାର୍ଥକୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ଉଠିଅଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଘର ଅଛି, ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା ପାଇବେ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। এই ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, କିଛି ପିଲର ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଘର ସବୁ ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 2000 ବର୍ଷ ତଳର ଏ ପିଲର ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଏବେ ତୁମେ ଜାଫକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ସିମୋନକୁ ଡକେଇ ଆଣ। ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଉପନାମ ବି ତାର। ସେ ସିମୋନ ନାମକ ଜଣେ ଚର୍ମକାରଙ୍କ ଅତିଥି ସ୍ୱରୂପେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିବା ଦୂତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉଦାରେ ସେ ଆପଣା ଗୃହର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସୈନ୍ୟକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝାଇ ଜାଫକୁ ପଠାଇଲେ। ପରଦିନ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ନଗରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପିତର ପ୍ରାୟ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଦେଖିଲେ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ତଳକୁ ଆସୁଅଛି, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାଦର 4 କୋଣରେ ଧରା ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ସେଥିରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରକାର ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ଓ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ଭୋଜନ କରିନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସୂଚୀ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ଅଶୁଚି ବୋଲି ନ କୁହ। ଏହି ପ୍ରକାର 3 ଥର ହେଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ପାତ୍ରଟି ଆକାଶକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। ପିତର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ସେଥିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତା ଭାବି ସେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ଦେଖ, କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଲୋକମାନେ ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ପିତର ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିମୋନ ସେଠାରେ ଅତିଥି ସ୍ୱରୂପେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଡାକି ପଚାରିଲେ। ପିତର ସେହି ଦର୍ଶନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, 3 ଜଣ ଲୋକ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଉଠ, ତଳକୁ ଯାଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛୁ। ସେଥିରେ ପିତର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛ ମୁଁ ସେହି। ତ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ନାମକ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତି, ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପରେ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଜାତିଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଜାଫ ନିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା 24 ପଦରୁ, ସେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପରଦିନ ସେମାନେ କାଇସରିଆରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କାଇସରିଆ, ଇଏ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ରହୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଶତ ସେନାପତି ଥିଲେ ବୋଲି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କାଇସରିଆ ସହର ବା କାଇସରିଆ ନଗର, ଆପଣ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆସିକି এই ଜାଗାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ସେମାନେ এই ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଯେତେ ସବୁ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ସବୁ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଜାଗା ଅଟେ, ବାଇବେଲର ଐତିହାସିକ ଜାଗା। ଯେପରିକି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ, ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ମଶାଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦା, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଏପରି ଅନେକ କିଛି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କବର, ଏହିପରି ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋହରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ସେଇ ସହର। ଏମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ସହର, ଆଉ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲର ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ଆଉ ସେଇ ସହର। ଆଉ ଅନେକ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଅଛି। ଯାହା ବି କିଛି ବାକି ରହିଅଛି, ତାହା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ବୋଲି। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ସେସବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯାହାର ଏକ ଛୋଟ ସାମ୍ପଲ୍ ବା ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ରହିଅଛି, ସେଇ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଅଛି। ଏଇ ଜାଗା, ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜାଗାରେ
आउ जो जगार कर्नेलियो रोते से यही जगह आउ यही जगह को पीतर आसते से समय पीतर कौटी रोते जाफर एक समुद्र कूल रोते आउ कर्नेलियो को तांकर परमेश्वर दूत दर्शन देले दर्शन दे कहले तुम्हें पीतर को तुम्हें डाक आ तीन जन को पठे दिले आई तीन जन को पीतर किपर चिन्हवा पारे से निमंते पीतर को मध्य पवित्र आत्मा एक दर्शन देले से दर्शन कौन थिला गोटे चदर भितर सबकिछि सूची एवं असूची पशु पक्षी सरीसृप गुड़िक असंती एवं से दर्शन देखुं एवं गोटे स्वर आसूची कौन उठ बध करी भजन कर किंतु पीतर कहते एमती असूची पदार्थ मुझे भजन करना किंतु परमेश्वर कहते जहाँ को आम सूची कर आसु ताकू तुम्हें असूची बोली कह ना। तबे प्रिय बंधुगण ये हूँ से जगह देखु केते सुंदर देखा जाउची केते लोक माने एठार आसंती जने दी जन नुहे अनेक हजार हजार लोक माने एठाको आसंती यूएसए हैला फ्रांस हैला जापान हैला स्विट्जरलैंड हैला इंग्लैंड हैला एपरिक आम इंडिया रो मध्य लोक माने एठाको जाती जाइके ये सब दर्शनीय स्थान गुड़िक से देखते तबे प्रिय बंधुगण आज ये जगह देखा निमंते एमती अटे जहाँकि आप स्क्रीन रे देखुं ये जगह देखा निमंते आज एमती आउ पितर समय कि प्रभु जीशु समय ये जगह किसी अलग देखा जाउथला किंतु आज एमती ये स्थान को टिके भल भाव लक्ष्य करंतु बंधुगण एवं चिंता करंतु ये कौन हेतिबो ये जो जगह आप देखुं ये हूँ से समय एक घर एक ध्वंसावशेष मोर कहबार अर्थ हूँ यही जगह एक घर थिला आगर से घर भांगिकी टोटाल माटी रे मिसी जाइछि कारण ये हूँ बहुत पुराना घर प्रभु जीशुंकर समय अर्थात 2000 मसीहा पर हो माने 2024 मसीहा पर हो से समय यही घर गुड़िक रही आउ वर्तमान भांगिकी माटी सहित मिसी जाइछि किंतु आपण को मत कौन मत जानतु ए जगह को देखला पर एठार प्रकृत घर थिला ना आउ कौन थिला मत आपण कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाई पारिबे एथरे कौन से संदेह नहीं। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने समुद्र देखंतु समुद्र कूल देखंतु आउ जदि आपण फ्यूचर रे प्लानिंग करूचंते ए जगह को जीवा निमंते तबे मते निश्चय कमेंट करिवे जे हाँ भाई मु से जगह को जीवा निमंते प्लानिंग करूची मते बहुत आनंद लागिवो आउ आउ जदि आपण पूर्वर ए जगह को केबे जाइछन्ते तबे मध्य मते कमेंट करंतु जे आपण ए जगह को जाई जानते तबे मध्य मते आनंद लागिवो कारण आमे अने बाइबल रे जा किछि पढु अछ ताको जदि निज आखिरे देखु तबे केते आनंद लागे सतरा बंधुगण बाइबल रे आमे जो जो जगह विषय पढि असु जदि आमे ताको निज आखिरे देखिबा बहुत खुशी लागे बहुत आनंद लागे सेतिबा ए वीडियो को अन्य मान सहित शेयर भी करिवे जेपरि अन्य माने भी देखिबे एवं आनंदित हेबे ए जगह को एवं समान को विश्वास को जेपरि समान मजबूत करिवे
दृढ़ करेंगे से निमित्त ए वीडियो को आपण शेयर निश्चित भाव में करेंगे अन्य सहित। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी माने आपण मान प्रत्येक को आंतरिक नमस्कार। आज मुझे विदाय नौ पुणी देखा आपण सहित आउ गोटे वीडियो रे आउ गोटे अध्याय से पर्यंत आपण मान प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार।